cái thiết trệp brake anh giảm với cái hay chú brake peti lock xóa piston à nghe đây là ngai đó nè original là tàu piston lệ làm hi vật chất lâu vậy tệ 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 chút cho về thôi khi lại cái lần hậu kỳ cái hiện là shoot lâu shoot về đủ tụ con tiếng shoot về tiêu mà đi cái chuột nín thì wedding là police station bốc anh Headlight switch module RH sắp vết mi hay chuan fuse box poi sắp bốc à brake jam thế mình mới xin là sao brake jam vắt lại 650 hi số vậy anh xin nào không document sao document rồi tôi sẽ lập phốt đi lại bây cái sáng vắt em này lâu liệt xin lúc à brake phải đánh giá mạng à không dễ mình thật đấy tỷ lệ còn tỷ bút lại xin tệ không sản tỷ bút lại xin tệ không cái thiết trệp zoom lo brake pat thang ngai do ni a chalu tu ko ni lo mo pan chung lo brake pat tai ma le sak chung anh thắc thì ra tuần chassis à thua thật chúng đây dọc tệ anh chặt cắt mấy nas ông máu mày cart xuống ai brake anh giảm với cái hay chú brake peti lock xóa piston à nghe đây là ngai đó nè original là tàu lúc tụ qua tia duplicate vua hay brake pet hi hay vàng poi này mấy thế brake pet hi lẽ mà vua phụ về đâu hi vua phụ tia duplicate ta point chele lúc tụ khi chú chỉ vắt xuống lâu brake pet original mình ba ngày hi chú sáng thì lệ tìm mà nó nè linh em linh chết chơi luôn không có sản không tìm bút xin tệ thì khả năng khăn là giảm mình chào tốt cái rồi chứ tên mình xin tiêu sao piston lệ làm hi vật chất lâu vậy tệ 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 chút cho về thôi mình chắc xin tốt lâu nè duplicate anh mang ai mua trả lệ mà mà đi ta cho nên nó lên rất thẳng duplicate lệ mà mal tu cái này ha
no pan do me ngai ni ka break pet vokha piston ni 650 chu ein len le ya break piston ni shet tu chu hela mi te helam hilian an kina kan lak chho huna khan vol le lama khan galo trim ma amer chu vosol thei lo o at lian lam hi chu te lama leng lo sim kha chu ma chu shet ve me me ya piston hi ein len hlei ani athim do le kan nom lai hi in chung ani edit na vel alai ta pek thing emo ingvel chu lani hiam break pet vel chu kan note kana no pan sak to pa chun san in test drive nei sin don ni 100% tak son lam lo acha lu tu ka break pet mana kha duplicate soi tong khan duplicate po hi kan man don po hianin tle ma thabe da ulekin mang khe tlom le lu tu kong si chu a break lam pang a phei chonin a tha chung lo ani a tlom ti wang ringot khanin tuni po hi a break pet ma nei ani turai na cha lu tu ka kha a break kan mia piston na lu le che khanin ala chep thei do ta di sakha kan not view tu wa me ro chu pa ngai chulan thei chelo mar chu ama kha ton not che thei lo to pang kha no ma not che le thei lo tu na kha chon tan po kha tan thei do to a zia chho do mai tu rangai la han tan do sela kan sei du jok ta ka chu aman te to wa ai break pet 650 ang chu duplicate kan hmang don ni po khanin a thave da ulek duplicate jinga mi po khan an thlang thei la thange ti hian a eng hle mai lam chu som view so tilang chinang oro auto focus am thei chi ka camera lens su podok sim ani bokhi anam nam hun hi Bethlehem veng ani he anam tanga view nom dar khop mai he sarin tes me ka thatu ranga yang hela electric kan siam dona hetai nei tu pa mani he anei tu pa hei alang thei do ni thara dinga kok te kanam pe phota ti son tham do ngai ni lo hi chonin ani lo pui hi soi vak thina taka i zana tlanin headlight on hian savak zela wearing bell rong hi headlight on ngam lo zana tlan ngam lo hina ni ber mai chu headlight on jon tlan thei thawa headlight on hian wearing savak zela tia kanan on china start da wang photang eng poni se headlight bal fi thak to zum chimem kholai mo sa chin ti lai mo ken start da wang phot me ngo abai ka thiem chi to pa to chuan headlight to fan hung le ve lo headlight to chuan mi tlan ho chuan helai switch module RH savek mi he chuan fuse box poi saboka amer to fuse sa chat mi lo ani ma khop mai ke sai headlight on che hian chu headlight bulb hian ei dat na lai ani ni zona ngai don chu imponi se headlight kan honga ala invel hi chak phota ngai don ni ammeter hi direct photang ammeter wang hi ni theya manin ti episode ta kan sei tong khan helai sen pan hi a hian wer pan hi tengan vitlu tanga start la chin no kang ignition lai ching lo ta sei spot ching lo
hian start le china hay ammeter hi kan direct a helai ammeter hi current ti function thu ber ani wang hianin ammeter hmangawa chuanin chiang lo le chiom chuanin aboi vek zel ani bike hi hei battery lo ang tengam thina then chu battery thar kan von hu poa i self pon la zo lo kan ting chi te ka ting te omani chot ammeter hi ting hi lo direct ve chin ro he ting hian hei helain a wera hian a sen pani etain lo chhota socket pali wer pali lo choka sen pani line puya hian ki direct hian ammeter direct dan chuni tapo ala sab chuan thil dang kan ti zelang ammeter chu ni che lo mel hei tak hi chu ala lum do kat pakhat te ti chin hi nga ya switch module line chiang lo nge le o poni se thil dangan check liang customer te mi chi sang hi no ma hei mani ina bike defy pe mi alo amar chu workshop lu vele bike defy tum tat ang chi te no ma ai ka ti chan chong mi alo tu na mi hi hei unu na hi hani chu bei 5 sim shima kan soi ve vel mai mai ni chu manin lampanga chuan silpai thapai lo workshop thrian uluk tat ang chi te hi ram ta ni hei heta bulb wang hi lo ni adang kanam bu china ama ta kha wo ka chuanin sak zela switch module headlight line ho hi le headlight fuse sam chi te chu headlight bulb hi em thei ma sela a boi to chuanin backlight bulb te po a bui vek zel ni bai zo zo hi a shim a headlight bulb wa kham maru ti 800 ami ni original low bulb lampa pe chuan ni boi te chu to wai eng ringot ma sela bang chuan hei dang genuine kan cross check ka eng ma saum to lo ani hian wiring headlight kan sa thin chu zo ni mai thil dang bak ani lo wiring lampang tu se fuse lampang hi tom tak ani ma chu fuse velek ma chat lawa kan wiring ka sa thin ni ka ni sei tong khan backlight bulb phei chu hei ko chidang huata a boi toi chona bike a boi vek zel ni chuan wiring lampang kan boi chuanin backlight socket te poi tok thin tai la en tai la backlight socket kan poya thani kan chuanin anu lampang wiring a yan dik lawang tinan me ya tin chu mai ba ka wiring kan soi ter do helai noi magat noi hilai wiring kalang te hi khilai kalang ho ki a ke hian a shoot lo shoot ve dul tu ka ting shoot vel te omani ka chuanin hi wiring a poi thei tham bok ani kian headlight to nasa chin chu headlight bulb pa ni kan so